पीना छोड़ने से बेहतर है जीना छोड़ दे। तुम मेरे ना हुए है फीलिंग्स, जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को। তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে থাকছে রাশমিকা মান্দানার এমন কিছু ভাইরাল আইটেম গান যেগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ট্রেন্ডিং ও দর্শকের মাঝে ঝড় তুলছে। আপনি যদি রাশমিকা মান্দানার ফ্যান হন তাহলে এই ভিডিওটা মিস করবেন না। একটার পর একটা দারুণ ডান্স পারফরমেন্স আপনাকে মুগ্ধ করে রাখবে। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ শেষে সবচেয়ে বেস্ট পারফরমেন্স। তো চলো বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम मेरी चाहत पे छाया है तेरा नशा है तुझे তো লিস্টের প্রথমে আমরা রেখেছি পয়সন বেবি গান। पीना छोड़ने से बेहतर है जीना छोड़ दे। গানটি হলো আয়ুষ্মান এবং রাশমিকা মান্দানা অভিনেত্রী থাম্মা মুভির অংশ। पीना छोड़ने से बेहतर है जीना छोड़ दे। गिनने पड़े गिलास तो गिनती न छोड़ दे। গানটি মুক্তি পায় 2025 সালের অক্টোবর মাসে। গানটির বর্তমানে ইউটিউব ভিউ 116 মিলিয়ন প্লাস। मार दे जिसकी प्याले से समरस की जो नहीं थी पीने से पहले अपने बस की। এরপরে আছে থাম্মা মুভির আরেকটি গান তুম মেরে না হো। तुम मेरे ना हुए ना গানটি মুক্তি পায় 2025 সালের সেপ্টেম্বর মাসে। গানটির বর্তমানে ইউটিউব ভিউ 68 মিলিয়ন প্লাস। इतने गए गुजरे भी हम नहीं कि गिर के सवार ये जख्म उतना भी गहरा नहीं। এরপরে আছে ফিলিংস গান। होती है feelings, जरा समझो ना सनम मेरी feelings को। छूले तो एक बार छेड़े तो एक बार बालों से मेरे तो खेले तो एक बार। গানটি হলো আল্লু অর্জুন এবং রাশমিকা মান্দানা অভিনেত্রী পুষ্পা 2 সিনেমার অংশ। बोले तो एक बार हंसे तो एक बार तिरछी नजर से देखे तो एक बार होती है फीलिंग्स, जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को। গানটি মুক্তি পায় 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে। গানটির বর্তমানে ইউটিউব ভিউ 50 মিলিয়ন প্লাস। होती है फीलिंग्स, जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को। ओ सो तो एक बार जागो तो एक बार जब तेरी आंखों में झांको तो एक बार। এরপরে আছে সামে সামে গান। मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे। नगर जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे। এই गानটি হলো আল্লু অর্জুন এবং রাশমিকা মান্দানা অভিনেত্রী পুষ্পা সিনেমার অংশ। घुटने पे लेके पिया लुंगी लपेटे पिया दिल मेरा थक से करे चीखे चिल्ला के बोले झूमे जिगर सामे पाँव पे पाँव रख के গানটি মুক্তি পায় 2022 সালের জুন মাসে। গানটির বর্তমানে ইউটিউব ভিউ 762 মিলিয়ন প্লাস। पहनू जो नए चुनर न पड़े तेरी नजर क्या रही इसकी कदर। ये पल्लू नीचे जो सरका दो तू ना देखे सामे ये जुल्मी हवा छेड़े मुझे तू ना। আজকের লিস্টে শেষে আছে সিকেন্দার নাচে নাচে গান। ओ मैं तेरी हिफाजत करता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ। नाचे 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 होके मस्त मलंगा नाचे से। এই গানটি হলো সালমান খান এবং রাশমিকা মান্দানা অভিনেত্রী সিকেন্দার মুভির অংশ। मेरी चाहत पे छाया है तेरा नशा है। গানটি মুক্তি পায় 2025 সালের এপ্রিল মাসে। গানটির বর্তমান ইউটিউব ভিউ 74 মিলিয়ন প্লাস। रहता तेरे दिल के अंदर, तेरे इश्क में बन के कलंदर बन के मैं तेरी हिफाजत करता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ। তো বন্ধুরা, এই ছিল রাশমিকা মান্দানার কিছু আইটেম গান। আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। এমন আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। আর হ্যাঁ, তোমার কোন গানটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সেটা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আবার দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।